وایزر خورز نزناخ تلیکه شتن بازونگوت نو خبر تیم اینفورماسیون را وقت آبونه تبرتن آبونه فیرن دستگاه بینونتا ارتساردست سنوک سرنوت نریپورتاجو زاو پاسولوچه نوک فاتر تخیل سوت تخی انو دسم اپریل سا پروفیسنالون برک بونسان کننز پولیگرافیستن Profesor Plite Gotsere astoj funzos jubiliceten logdarset zunodun konferenci. Zau rajone ارتنقصاز بینونتا بایست نوک فاتیرت خیتسوتا و دونای نریدگن بیرت بالغدست سنوک تسرنوتا اینت در افاقسرست جقاونز سنوک بنت ارتسرن. أنا وفرت تخسرت كفدا بونت بست خوي أغسطس تزن أمد سال درازة أغل مكاسن سلانت بيلاين أتصم مسينك تبازادست إيف غدن هفزونك سل قوي ماغ يبينون تيمت سارد زاورايون خود زي قوة چسل قدن خدزارت سرن نود والداي در تا ناقوم سبالت تيمه زغ بيلا زروند خدزارود نكالن أفونك أمد سرن نود تساق شركة كنام فونجاي مفسينيما دواسوالو مني نين وفرت تاشر دستمیر مخوزیه قدن خجار ننیز و بیاتنی شید بندر نگریشا در ارتاق دیما نم کردیت رایستم میاج بال خدام جستی نخیت خیمی سارستم نرسلانت بيلاين پادسخادراتان رکندومن تمگسکا آرز دوه خاتنون فاتر سرننزیس آلو آورتن یا فاتر ودیسکا بيلاين یبون نود یا تین دینادن بخسن یا نخستمگسکا وی ورنگدر نکود دا فاتر رایسن وی و دستنم گامی سویتوی ننوافرتم منم هیرن راتوی مناش خجار داول نیستم آل شمای در تنجا خسلوویات جایی سال شدر شتر بوزنک سستم بيلاين خستمگسکا أبد خزارو میگنن تبال خنن ومن نرمایه بون نو فلبینون تصادق گایفتون کننز ستسرن وات اما سزردیس واخسل استجسنوک فاتیره ارتسرن سرن واتون پرابلیمس کتساگرتت گبست بینون تندر کسره باخیزگه برگو بینون تا وازه گوارزون اما رداو کهسته نوک خزار مواجه تخونن آل خاطر خسزگونو زغه خزار افسین گبست البینه وی سامال کت دا خزار میگنن تا اما نرمایه برس سرنز سنوک فاتیره هم وورت کانت از نفعل هم این نشرجت در تنگرای گندسته آل وورت در جیس مگمه لکخیز سوالت ایپت سوالت کس قازم بایدند شین کنند وی افدگ شاسیار بود سال دراز البینا را دلود خزار رایسم ما بینون تد ساردست مگرا وورت انا گاز اما انا دونی بینون تن سخیتم فادات نود سخیت اخته خزار سامال کنن راز در ماموفرت نودست کیزاغ نقابه بنتو خورس مبزارو ورت شورتن مسولونی ما تخستو ورت ما کیزاغ نقابه ننقلج وخم وورتم رو بخوبتم نخیشاده فرشه Zao поселоче бировало гумбест хейте арестадл коста подрадун организации монах. Берегу опять костета در کیرت دست تسکوم جنای. فاتر تست دوه امرت خاتنون تم. خرزار استرست سرن کمپلکس آلوار سیری دولی در. آرست مازرست فلاد وازن اما سوالتن قازم بنت در. آت سرن خزاران رکن دومن تمگس که فاتر تخیص تا ادبت بایست ارتن اخساز آدی ماگم و دونن آل کمندر سردو آورته و دست فخوز در کینک اما سیپت در رادله و دست خزرت رایسم بازر تستیلا کدزیت آزمت اینفورماسیون را وقت آبون Se profesionalun berek bunesan kenens poligrafiste. Xusa ridestuynak poligrafi histori redetta ersaim aste. و دينرما بيري فنزينة ترسد يكوست نر تيبوغرافيكوس نركون تكنولوجي تمجسكه. سپرافیسیونالون برگ بونسان کننز پالیگرافیون را واقداد کوشه تم خور برادوکسی را وازنل چیکوس اپت ودون برگ بون مخورگنن ایفتون گاد فارس مچیله و ارمست ودون ننسان کننز پالیگرافی کد را واقدادون فدز دخن آفت کوس خیسم پرافیسی تلخست آدای مکته دیزاینیر تا редактор تا менеджер та инженер та алкомандер са исяхи куст. Раньше типография состояла из линотипных станков, тяжелого, вредного физического труда,
Ночами работали над выпуском газеты. Может быть, вы не помните эти времена, но на самом деле это был очень тяжелый физический труд, вредный прежде всего. Это были вредные испарения тяжелого металла. От всего этого мы избавились. Сейчас мы имеем современную типографию, практически на 90% оснащенную современным оборудованием полиграфическим. И на сегодняшний день типография вышла на российский уровень полиграфического исполнения. Техникon nogzínete ama computerun technologie te verse polygrafion produktie guraxte penedzug kenne warachter. Nervedun ermez csingo te gazete ma jurnal teniste falama polygrafi ma xaw souvenirun ama reklamon produktie kod klassikon afte ana standardun der. Весь ассортимент практически, там этикеточной продукции, рекламной продукции, афиш, цветной, разной продукции, визитки, вот все, что сегодня можно печатать, в основном вот типография сегодня в состоянии это делать. Выпускаем книжную, газетную продукцию. Единственное, что мы не делаем на сегодняшний день, это книги в красивых суперобложках, потому что у нас нет вот этого оборудования. Polygrafی خزار نرکن تکنیکا لوده سازه فلدر اپتاس آستم خورگوند تدست نرکن خوز چینگوته فلانه آفتر تکست فلدر خواهد در مخورر سوه گورت راستوهم. Проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, это оборудование, которое все-таки еще осталось у нас. Им по 60 лет этому оборудованию, они практически моего возраста. Они выходят из строя, их надо уже заменять, и чем быстрее, тем лучше, потому что один станок у нас вообще уже вышел из строя, уже не работает. И поэтому вот послепечатный процесс производства, он требует замены. آدماج سارد چینگ یا آهادن زیناد نصافه و سمدیسون امانه من قواگو اگر استم الکترونیکای نوسه در پالیگرافی چی کوسه و سه پروفیسیونال تتاسن اخوز کننز آسو خود تاجه. نرونگ در تیپاگرافی کوسه راز در گرافیک مگسکه گازیت روازن فدل آفدا دیماج فکوسنز اخسه و دو وسا خاتمه سمیرای سومه نو گازیت فزنوی گازیت و گننگ یوسکته. پلیتیانا گوزد دات سرمت اینفرماتسو را وقت آبون. Voxrestege appettertij kusen radiozen desem sabidun, naridegen kusens je alfen belail herzarestodel, sveletten everens bisitketen. Skola آغومه وقدون واسرست جسکوسن پتخته سانیدارون من در دو من تمگسکه سوالت انانیزه قومل کن قطاج سیراک در انتستل کتری در نماتست ثابت ساتک والدف مکنن فلق گاگن رونگ آس قطاگن آرازن نود بست خواهد سال سگرسد دومی فنت سمازه فلسا بیدون کرد خرزار است نیرسد فزگه موال زجن یارج تفزرستو زنزینت دم دون لدر سنتار است که نیرسد است و فستیوگن یو دون امبرت کود زقت عمل درس بست خواهی یوورستم. دتنم کنکم مکال دست همی بیره خود سرقت داری من کودای رزینا سرقت داری سگنانی مسکوت دایکم تنگ آم دنیای زاگودیسی ول در حال آخی زن تدرنم نودی فلهرن نفس نیسم رسوخت کرده که قاضی نسه ولت من کرو مارس کرد سوزنی. نرکرت خصفه ایفتا سوار دوی زبلیت که گازون آخیتن کود دوی بار جور تای بسته خواهف است تارازنز بیسیت کتا یورسته جزبنات و زن زفگار سوالتن. زهان درن نی تخور زیناد نرخاسته هرن نونگار استاد. نسه ولت دم کنن نوند دستم ورم تو دست اخته تکرت دور تا کمیون سوالت خواگا کودوی کمیو سفست دلق بستم کم سه ننم قصدوی افتم سبادن کودتان سوالون قازن فنده مخ سبادن کنم من نخواهی تخین قوم سرا کنم وال دفتر سقه من تخچن اخصاصگون قطاگا راسن سیرن تخچن اخصاصگون قطاگ خود در مات سوای سقدگ وال دف من سوالت درا کنزستم هرن تکنم بلیت گاورن سوارتنن نویست در دگارست تسته ها دتنن کسر از ویت سوالت را کن آقازو استی سر بادن کن آرقاو در سنتی آفرسق دگ ول دف ما خیمه بیره رستگ و این بود آخر تاسته ونن رستگی سمه دارید در سوالت را کنم تخچن خورس قطاگ
سابیدون آلفن بلای خرزار استاد ما عرف نلتوی آتسوگا آز امن ریدگم بانت زفگار کسته با کنن سارستوی زخ بنگامونی گاتسی تا اما گفدادون لدرسنته گورت آدمیستراسی کد بانسان کود مگسکه کسته تن با کود دوی سا اخصای براسین دبرد و میوال دایما سوالت تنقیل و گنن تیمه قازم بنات واصرسته جفزن زن بیسیت گات اخسن سرماگوند بنات کسته تا آفون الباکننن کد بونه غد نباق داروی و د واصرسته جکرت قوسن قلزگ موزیکا اما قوم الگینکت آمون چن قلبان پلیتیانا گزیدات سرمت اینفرماتسو را واقدابون Respublike Tsagdorente fond verfilderhutsen Qrymog moqoet se parmin tala fildere, ودون سقومل كوتو تساقات يرستونه طالادونه نساتزسته سا قدر بنته سازن سا قد خزارده управление كوشته اما رسپولیک رایونته قد گسته قرماغ موقعانیس خوسکنن اولته فتساگرال در سغده کنه والدف اما ومگسکه راخسته اتفندون آسه خیخچن بلاسه طالاته نسازن ساختم گورتنیا شگات فارسا تیشی 400 alcını saxtam sabatıma abundar vətcan duvamini yung sabakancistam aşa benatta ravzarstam mana yaşure dar arxşağıma sam şamay moxandarın çundarwana sam dörtdar zilan sumbun şavcestadam lafçeste ma vuzduxtar xizlar kancim Подсахадун университета Ирун литература и история кафедрой Сарглавек профессор Плите Гацер Райгордел астай фунзаз сахастацетан вагдерцед зонадун конференции. Ехаядишите кутбонасан куттуй автаме ахыргунд ецардыснывун кутта моделу невзаджа размецеден. Конференции байгон кутта подсахадун университета ректор Тедит Вадим Хацрайстой валдар ахурадун нагдун ахурганжета хицадуванкта зонад иртасан института кушчета студента. Если перечислять все его достижения, я бы на первом месте поставил бы его просветительство. То, что Гацер Гаврилович вхож не только на наше республиканское телевидение, в северо-остинское телевидение Осетия и Рестон, в северо-остинское телевидение и радио, где он постоянно выступает. И делать все возможное, чтобы остинская литература была вхожа в каждый остинский дом. Но самое главное, что я еще раз ставлю на первое место, это его просветительство. خیتاد سردارنو مپلیت گاتسرن یا юбилейцетен арфен хастазахта экономику райрастен министр Таттат Дзамбулат. И от имени председателя правительства я тебя лично хотел бы поздравить и передать слова благодарности и слова почтения уважаемому Гацеру Гавриловичу, достойному осетину, достойному ученому, который внес очень большой вклад в становление нашей науки гостинской. Я уверен, что его труды оценены уже и будут оцениваться и завтрашние поколения. Profesör Qazi Timilit u razırta zahgavet plite gatsır student ama vifeste ta birasta kusto yuma. Plite gatsır u savit doyna gadimak yatsardas navun kutta madalun zagal lekkat kanenen banusan kutta milidun. Abun kayte khaybten ben istemordem. وما آخر گونده تخی استیتس لجه تخی کد لگفته در من بیره زولیتی ما کد آخر گونده افته در ما کد ما آخر گنک افته در Юбилярен арфара кутта ахрады министр Гасит Надалидер. Я не знаю, как вы можете при вашей абсолютной сдержанности, спокойствии, размеренности вот так привлекать к себе внимание огромной аудитории. Причем вы не просто заставляете в хорошем смысле этого слова вас слушать, но самое главное прислушиваться. Так что вы для меня учитель. Низкий вам поклон за ваш труд, за ваше желание делать этот студенческий мир наш ярче, интереснее, за вашу просветительскую деятельность, о которой говорил Вадим Мутазович. И она
именно позволяет молодому поколению увидеть те пути, те дороги, которые, возможно, до общения с вами казались ему закрытыми и ему неинтересными. پلیت گاتر سردم از فلد استادونار خاید فدل ران خاص کد توی آخر گنده بیرته استودین تا بخواست گاتر الفستم زفگته یا گود و آخر گنده خیبات تکود تا داکومنتالو فیلم پلیت گاتر یتر ده خسای از فلدر نون کد تا ایرو لیدیرا دورا رفلقان اما آخرادن و یو ارتا صد زونادون کست اما دوون چین جافتر و خیتک کات کستای نمل پریمی لاوریاد اما ندوج زونادون اینتلیجنسی ایر در مینورد سیو چه قطعیگینا بیت تعلیم کمریت تفادی ما اینفرماسیون را وقت آبون. سوالت انسامبل کافتای خیزت کنه رادون فستیوال خواهد رایسمه و دون آرخای دستت سگاتی رستون وقت سوک فستیوال سیراک پریز رامبولنل انسامبل ما فند کنه سباتست گون نمرتا رسپولیک رایونت در رافدیسن. سوالت انسامبل کافت را دو خاد خواهد رایستن سگاتی رستونالانی فستیوال میرتانسای کنکورس ما آخست است دو و کافت فلکسته و دونر مبرگ نیست انسامبل آیوادون گختاری و کنگ مایا چیتیونن خستم گسکس نیومیا گیسیس که بانت سال در کافت باست تکنن سیمت خونگ روک کافت سکیفا گیدیوتم هم مقاماتی مکافت فند کننس ریسپوبلیکای رایون تم در کنسرت آخستن رایون تا آیوادون کورتی ما یومیا کنسرتون پروگرامت رافدیسن فندن اوتسام تستم ماخ یوماننی فینانسوی فارس نین پرزیدنتی ول خاطر با خسکوت تماخن اتوبوس درنی با خرستم که تغازش دربوز نگستم ماما نیورجت فرس در ودون در یول خاطر فکاستست ایرن تو من فرست آگورم خسازم مای قماطسام افتی ارتبون زنی ما تر اتوبوس قاب قصيصة قال كد الجدار زبا خامة دزن نسلتن بايسا فينين كانم لينينغورتسن فينين كانم ما ماستي وردغون سلتي ما يوما زغم يوميا كونسرتراتو آخام کنکورست خیادیسن سوالت منون قوملادل انداو اورتساگای و من مرایسن فلترت زیناد آفتم از سارنس انبالت در انسامبل آرخ فایس خیاد ریسپوبلیکا نتیه فستیوال تا اما کنکورست با ساخسنس فتساگ بنت دست وینس لاوریات آفتم مرایسنس گراند بریت در ریبیتیسی تسن و یگوری ارتخات مایا چیتیونیم کوش تیم سوالت باست تکن خورز آل کافت در ور یهود قارم زیناد ما آریگینالون زیناد یقوم الگنینک تتا رادون خاطر ترننس و لاخیزمه آفتم سوارزون آخرگنه جقت تاک فند کننز سنبون آدارت ترکنن Kostać, mochan dzień żałczeka festiwal, a mów maszat takana. Nastrój bojowy. Ez kopsztam szanuje ovdoz, mazar damasha, tort szanuje folama, mam festiwal mam darobstam jach koncert. Raz dar ta istam khayad Sankt Peterburg festival dostam maram budtam Belgumista. Mazar damatem fashdiye و در میرن در قاب ما شانجا قما ما رامبولن. فند kopsztam şay maxisenzun o ma sonbun dar iskena qava kafana zonun kafan. بیره خورسفند تایس انسامبل گختاری و گادمه و دونار خواهد است سارد سن بینون کنل سوالت تا فنده زخیول کوسن امراز مسون اوتات آلونا اوستات زاور تا تاکسانا اینفرماسیون را واقع دابون آخه و دستنا بون خبرتم نرادو فیلم بلدم هیفیرم